HIV AIDS hayung regina baribui tongkha abono kashna bagite hagoto ni lukurokno hoja khlainani bagai kendro hapani sakam tangbe dekte nukhung hamkrai tangbe deni bkhaktui hagoto regina red run marathon mungai kaisa samung butang panda songkha jakha a hoja khlaimung samung butang ni engai fasala awlini umakanta academy biskangni simi kaisa marathon run songkha jakha awlini dalbidal school ni student rok ashani marathon participate khlaifega ashani pandawo manjaka shaltang hangkor naikolai dr bishal বনকারী বমানজাখা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র এবা এমএলএ দীপক মজুমদার শালতাং হাঙ্গনি সাকাম তাংবেদিনী অফিসার হাস্তিনি এডস কন্ট্রোল সোসাইটিনি অফিসার রক আশানি পান্দাও কগনারনা থাঙ্গই আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র শাখা হাস্তেও এইচআইভি তে এডস কন্ট্রোল tongphano hastini maximum shikla rokno phekjanai mani bai gorungjak aboni bagai hastini shikla rok hojak tongnani nangnai o hojak khlaimung kok phirongmung jodoni thani সকুইতানি বাগে রেড রান ম্যারাথন সংখ্যা জাকা হনি শাখা মেয়র এবা এমএলএ দীপক মজুমদার বিশেষ করে এইডস এবং এইচআইভিতে আমাদের রাজ্য আমাদের দেশের সঙ্গে রাজ্য কিন্তু দিন দিন অনেক সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তার থেকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিহতকরণ বা বন্ধ করার জন্য আমাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সারা রাজ্যব্যাপী দেশব্যাপী এই প্রোগ্রাম চলছে আমি বলবো এটা খুবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমাদের একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে যুব সমাজকে যারা আগামী দিনে আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে সুরক্ষিত রাখা তাদেরকে সচেতন করা এবং সুস্থ রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের আছে আজকের এই রানে যারা অংশগ্রহণ করবেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী দিনও আমরা এইডস বা এইচআইভি আক্রমণ থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করার জন্য বা সচেতন করার জন্য এই ধরনের প্রোগ্রাম আরও অনুষ্ঠিত হবে আশালি পান্দাও কগনারকনা থাঙ্গই শালতাং হাঙ্গর নাইকলাই ডক্টর বিশাল কুমার শাখা এইচআইভি তে এডস নো কেবঙ্গই চবা খ্লায়ে তংনানি নাংনাই শিকলা রকন অ চবাनी शेंकराक ओनानि नांनाय अ सामुंग शिकला रकनि लगी तंगनाय नाय मथां बदल एचआईवी और एड्स ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पे कई हद तक भारत सरकार एवं त्रिपुरा सरकार ने कंट्रोल कर लिया है परंतु लास्ट कुछ सालों में जो आईवी ड्रग्स यूज़ होने की वजह से इसमें एक छोटा सा इंक्रीज़ आया है हमें उम्मीद है कि हमारे खासकर जो यंगस्टर्स हैं और हमारा जो समाज है इस बीमारी से लड़ेगा साथ ही साथ जो लोग भी इस ड्रग्स की व्यवस्था से परेशान हैं अथवा उनके साथ भी हमारी सहानुभूति है और हम एज अ पूरा समाज और सरकार एज अ फैमिली इसके अगेंस्ट में काम करेगा मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ हर समाज के हर संघ से प्रशासन के हर एक अंग से और खासकर हमारे यंगस्टर से कि ड्रग्स और एचआईवी से हम लोग लड़ाई करें और अगर कोई इससे पीड़ित है तो उसके साथ सरकार एवं समाज एक साथ उसके साथ खड़ी है उनको जिस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है वो हम देंगे आशानी मैराथन उमाकांत एकाडेमी बिस्कांनि सिमे आवलिनि दालबेदाल थाइ गुरिखा आशानी मैराथन बिस्कांगो तनि विनो स्टुडेन्ट रक बेलेकेनो खाथं खाजा अंलाइजाक बिउ रिपोर्ट क खरां